लो भिजिबिलिटीमा पनि विमान अवतरण गर्ने तकनिकी रिक्वायर्ड नेभिगेसन प्रोग्राम अर्थात् आरएनपीको विस्तारले अब सिक्किमलाई राष्ट्रको साथ हवाई सम्पर्कबाट अविराम जोड्ने सम्भावनाको साथमा पाकिम ग्रिनफिल्ड एयरपोर्टले सेवा सुनिश्चित गर्ने भएको छ। शनिबार दिल्ली पाकिम तथा पाकिम दिल्ली ओहोरदोहोर टेस्ट फ्लाइट गरियो। Q400 बम्बार्डियर हवाईजहाजलाई वाटर क्यानोनको सलामी पनि दियो। यस टेस्ट फ्लाइटमा दिल्लीबाट 57 जना यात्रीहरू तथा पाकिमबाट 21 जना यात्रीहरूले यात्रा गरेका थिए। यसरी नै आउँदो महिना फरवरीको पहिलो सातादेखि कोलकाता पाकिम हवाई सेवा पनि आरम्भ गर्ने जानकारी दिएको छ। यस ऐतिहासिक महत्व बोकेका शुभारम्भ कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री एमके शर्मा मुख्य अतिथि अनि रिनाकका विधायक विष्णु खतिवडा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए। विमान आवागमनको समयमा मौसमले पनि साथ दियो। यस शुभारम्भ कार्यक्रमको अवसरमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई राज्यका पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभागले अभिनन्दन कार्यक्रम पनि आयोजित गरेको थियो। दिल्ली कोलकाता हवाई सेवा केवल स्पाइस जेटले गर्नेछ। बढोत्तरी गरिएको तकनिकी सेवा सम्बन्धी हवाई जहाजका क्याप्टन के अरोड़ाले बताए, In the old days, that is until about 1.5 years ago, there was no instrument approach procedure for Pakyong, which means you needed a visibility of 5,000 meters, which is 5 kilometers, in case you wanted to come in and land over here. Thanks to Airport Authority of India, Airport Authority of India has a department called Air Navigation Services. They make instrument approach procedures. So they experimented with a lot of different procedures and we worked with them, because when they make it, then we test it in the simulator and in the aircraft. So it took almost 13 to 14 months to finally fine-tune the procedure which we have used today. When you use this procedure, the visibility required is only 2,400 meters. So now, because the visibility required is only 2,400 meters, the chances of your flight getting cancelled have become much lesser. In the old days, anytime visibility was less than 5 kilometers, you had to cancel the flight or divert the flight. So now in a year, the chances of success, that is number of days when you'll successfully land here, is going to be far, far higher. Okay. Sir, we have almost 6 months of rainy season. So how you will deal with this weather condition? In your rainy season, in the time window between 11 o'clock in the morning and 1 o'clock in the afternoon, visibility we have seen the trend over the last few years, it improves to better than 2,400 meters. Okay. Which means we'll now be able to come. In the old days, we could not come. Good name, sir. यसरी नै नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका नर्थ इस्टका डिरेक्टर गरिमा सिंहले बताए, मैम कोलकाता टू पाक्योङ बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। Starting on the 1st of February. 1st of February. And Guwahati, sir? Right now, Guwahati, we have not put it on the plans. Okay. We want to settle down with these 2 flights, and after that, we'll start from Guwahati. Okay. And Bhutan and Nepal, any chances for the Thimphu and Kathmandu? Yes, Kathmandu we are working on now. Thimphu not yet. दिल्लीदेखि पाकिमको हवाई यात्राको अनुभवबारे एकजना स्थानीय व्यक्ति बताउँछन्, मैले यो एउटा हामीले ठुलो एउटा एचिभमेन्ट जस्तो पनि लाग्यो। अब दिल्लीदेखि डाइरेक्ट सिक्किममा ल्यान्ड गर्नु, त्यसको लागि त अब बहुत हामी खुसी छौँ। 2 घण्टा 15 मिनटमा दिल्लीदेखि यहाँ ल्यान्ड गर्दैछौँ। अब के भन्नु, तपाईहरु कहाँको हुनुहुन्छ? हामी छोटा सिङताम। टिकट फेयरहरु चाहिँ कस्तो लाग्यो? टिकट फेयर पनि ठिकै हो, 4,300 समथिङ थियो। 4,000 समथिङ थियो।